Okay, mag-pause na, no? So, karon is no, loadings. But before na mag-loadings is mag-groupings ta. No? So, groupings. So, pwede ka mag-group, pwede ka magka-group og nodes, beams, geometry, and floor. So, for now, floor lang sa floor. Okay, and sorry. Create, choose ka floor, tapos imong pangalan. For example, second floor. So, diri lang is dapat walay spacing, no, imong pangalan. So, depende sa imong group name. Ka na lang bahala. Then, roof beam. Example, roof beam. RB na lang. Or RB or RF, no? Roof floor. Okay? So then, mag-try punta og beam. No? So, beam, W1. Na purpose ng anong gamay. Anong W1 lang. Okay? Ang floor is para na siya sa pressure load, no? Meaning kilopascal akong i-apply nga load or pressure. And W1 is for linear, meaning distributed load or kilonewton per meter. Okay? So, ato siya i-assign, no? So, karing second floor, i-assign ako sa tanang slab or tanang wide, no? So, i-view sa na ako, no? So, dihan ako i-assign. Kana, associate. So, bali na ko pressure load na niya, no? So, pwede na ko i-assign diha ang dead load o live load. No, karon na-assign na to na ko, no? Next is ang roof floor or ang roof beam. At tapos napam dito third floor di ay. Sige, ito na delete. Create og third floor. Yeah, 3F. 3F. Then, naputay roof beam. RB na lang. So, ato sa i-assign, dito na lang, ano, no? Okay. And associate. Then, roof beam. Nasa view, selected objects. Associate. Okay, so karon if ganahan to ma-select automatic sa second floor, imo lang niya highlight, then, highlight. No, automatic na siya select na. So, Control G din na. Then, roof beam, ganahan mo i-select, then third floor, so automatic na siya. Okay, then W1, for example, is itong mga CHB wall, no? For example, na kayo sa second floor, sample lang niya. For example, na ko'y hollow blocks diya. Kana. Sample lang. Associate. Sample lang. Para mas madali ra. Then, since man na tao grouping, sa group na ko, sample, human na ako, para ko sa load case details, so mag-sample tao loading, no? So, for now, did load lang ko sa did load. And para sa yung plate number 3 is ato na tang earthquake, no? So, kanila is at least kamo mo gamit or kamo mo add og primary load case, no? Add ka, then sample did load, add, then live load, add. Kato, ay rename na to. Then mag sample daw og add og load combination, ari ka sa define combinations. So isuot lang diha manual 1.2 did load plus 1.6 live load. Then mo i-add sa right, then i-edit nimo ang factor 1.2, 1.6. So ina na lang kadali, no? Then did load. So ato siyang i-assign, no? So dili na lang ako i-discuss diri ang loadings, no? Since software man ta. So i-follow lang sa no? Dead load, so mo siya total dead load including the superimpose dead load, no? Self weight plus superimpose. Unahan na to si self weight. Self weight di ayun na to. Then floor load. Assign sa na to self weight, assign to view. So na-assign siya sa tanan na rin, no? Then dead load 4.57 lang sa tuloy gikan siya dari, no? May mo nang i-add address 4.57. Okay? So add nadara floor load group. Mo ni gamit sa group. Automatic na diha. Add.
Third floor, add sad ka. Sa roof beam, negative 0.6, no? So, sa roof beam, nadiya ang, ang, ang ceiling, ang, aring, ducting MPF, na kay Portland sa kay truss mo ng 0.6. Atong 4.7, mapila dito ang slab, no? Yeah, mga finishes, tiles, topping, ceiling, ducting. Okay? So, add na to. Oops, nasayop. So, kung nasayop ka, double click lang ni. Then, ilisa ni mo roof beam. So, okay na ta sa dead load. Ako lang ani ang CHB load, no? So, CHB load na to. So, kani, muna itong competition. So, 8.91. So, kapihon na to. Add member load. Negative 8.91. So, sample lang na siya. Then, i-assign lang siya na ako. Bisa nasa. Kaya ko rin siya editon. Kana, na-save na siya. Then, ka sa utilities, kato to editon. No? Take note ni, W1. Okay? Utilities, command file. Aray ka sa groupings. Groupings, sa loadings. Ana, edita ni. Ilisin na W1, di ba? Na naka murag underscore. Close, yes. Automatic na siya dito na sign sa imong group. Di ba? Nasa likod, no? Di ba mo ni mong group? Ano yung naka-blue? Then, live load ta. Residential, 1.9, no? Residential, negative, 1.9. So, negative because global ta, nakabase sa global, and this is weight, no? So we are opposing the global axis. Global axis mo negative, no? Kana, then third floor negative kana. And sa roof beam is negative 0.6, no? Negative 0.6. Add. Then, automatic na siya. So, manakag loadings. Then, nari ka sa analysis. Analysis command. Click ka add. Add na to analysis command. And close. And try na to i-run. Oops, na error o sa error. Oops. Okay, so no reference load case. So need ta mag-reference load, no? So we are required to do reference load to nag-flow diaphragm ta. So may tabo, sayop na itong kuha na. Ito i-transfer, no? We'll do reference load, no? So sige, reference load ta. Ara na to. Usbon to itong ibuwat sa dead load, no? Ganahan si kuhaan nga mag-reference load ta. Okay? So dead load, turag i-copy ni, no? Self-weight, add, and floor load group negative 0.457, add rough floor 4.57, at third floor day rough beam negative 0.6. Dali ra kayo. Then member load negative 8.91. 8.91. Okay, so ato assign to view, kani ato ni dire selected beams kana. Then ito editon command file, add to ka sa reference load. Dara reference load dara. Release na sa ito nimo W1. W underscore W1. Ana, yes. Then karing sa dead load nimo, ito yung mag-ibot ganiya, imo na lang i-delete. And we will be using reference load na lang, no? Na-delete na to, dead load, tara itong mag-ibot bago. Ana, no? Yang gusto mag-reference load ta, no? So dead load, add, repeat load, reference load, dead load. Ana, click na, add. Then try to run the analysis. Run. Ayos, no? So, kana lang. Mao na sa tong plate number 2. So, nalatay separate structure. Thank you. Di pala, napata. So, ang goal sa plate number 2 is makuha ni kabaw ka unsaon pagkuha sa mga forces, no, sa moment, sa shear. So, kung sa plate number 2, usa sa kwan dito is pangayuan ka unsaon pagkuha sa maximum negative moment.
og maximum positive moment. No? For example, ta sa second floor. Ako i-select sa second floor via groupings. So kani kana ako i-view selected objects, no? So for example, pangitaan ta og negative moment sa kaning span. For example, kani kana. Okay, so ato nang i-selected objects. So i-select na nimo ari ka sa post processing, apply, okay? Okay, then ari ka sa reports, negative moment ito unahon. Ari ka section forces, ari ka sa moment Z, then kana okay na ni. I-click okay. So wala na nimong negative moment. So kani si 37.545, na? So tumakita yung nag-govern na load combination, so LC meaning load combination is mo ng 3. Na 37.545 kilonewton per meter. So ato i-verify, na? It should be negative moment, no? So negative moment na siya 37, karing span 23. Usbo na ko kani results, section forces, moment Z, kana kari check, no? That's the negative. Positive na rin, but this is negative moment, no? 37.545. Okay? So pwede nimo i-check, i-double click na nimo ari ka sa share bending and ari ka sa load combination tree. So dara 37.55, no? So this is a negative. This is negative moment, no? Now, if pangitaan kag positive moment, select lang gyapon na reports, section forces, moment Z, ara ka sa ubos, no? So, take note, bali na siya sa, ano, sa, wine, ito na, ang moment diagram, bali sa academ. I mean, sa STAAD, no? So, kung positive moment, ubos yung sihay, no? So, kana, negative 24, asa may dapit, which is beam 23, magyapon. So, negative 24 daw. So, ito double check, shear bending, so, kana, negative 24, kani. Okay? Then, kung pitan kag shear, so, click, select na nimo, reports, section forces, ari ka sa shear Y, na? Shear Y. Now, this is local. Absolute values, click OK. Mana ni mong shear? Ni 43.549, no? Mana ni mong shear? Alod combination 3. Then puntaan ka og axial, section force, di shear alo sa kwan, padong sa major axis, no? Gamay ra na siya. Then 13, which is 8, no? Usually mag-govern si shear Y. Then paitan kag torsion, section forces, are ka sa torsion. Ano mo torsion? 11, no? Okay? So pamilain. Then each so ang output, so for example, paitan kag moment, no? So section forces MZ, ano no? Na so, for example, negative moment. So dapat imong output, no, imong screenshot is inani kana imong i-picture na screenshot nimo na negative moment, no? Na at least kay bawo ko dara di ay negative. Imo ni i-highlight, no? Highlight na nimo, then asa dapita, most likely kani, di ba? No? O kana siya. So each ko na i-picture, Okay? So thank you.